16 दिन जाक अखंड जल अखंड लिभार ना प्रथम महाअष्टमी पर्यंत अखंड जल तेणु चिया पौड़ रही सेवक भी जीवा आसा कर तेल पकई पारे अखंड घी पकई पारे ये नीति ये जगार अच्छी गोटे दिन बलि हुए षोल पूजा महाअष्टमी दिन बलिदान जो लिखी पांजी पुराण लेखा अच्छी गोटे दिन हुए 5टा बलि पड़ती से अर्धरात्रि जो टाइम जो नीति नियम हवा कथा सन्धि पूजा से कम गोटे दिन हुए कौन बलि पड़ता है छागल बलि पड़े जा चंडी मधुकैट भादि दैत्य जलिनी जा महिषा मर्दिनी जा दुम्राक्षक चंड मुंड मथिनी जा रक्त बीजासिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलिनी जा सिद्धिदात्री परा सा देवी नवकोटि मूर्ति संहिता महापा तु विश्वेश्वरी। जय जगन्नाथ समस्त न्यूज रूम को स्वागत। दर्शक बंधु वर्तमान दुर्गा पूजा आसूची से दुर्गा पूजा उपलक्षे ओडिशार प्रमुख पीठ रही से प्रमुख पीठ मानक 16 पूजा होता है जहाँ उत्कलीय परंपरा अनुसार होता है से भली आज उपस्थित अच्छु पुरी जिलार ब्रह्मगिरी निकटस्थ माँ बाली हरचंडी पीठरे जो चंडी रहती से चंडी उपासना पे अनेक लोक अनेक साधु सन्त एठिक आसी था अनेक किंवदंती रही मंदिर एवं पर्यटन अनेक मात्रा एठिक पर्यटन आसती से विषय एठी 16 पूजार कौन कौन नीतिकांति रही केमिति कौन माँ को पूजा अर्चना कराए सीधा सड़क आम आपको देखू आम सह उपस्थित अच्छा मंदिर सभापति और मुख्य पूजक ताकू पचारे बुझा न्यूज रूम स्वागत। आपण ना आज्ञा जय माँ बाली हरचंडी मो ना लक्ष्मीधर पूजारी मंदिर परिचालना कमिटर सभापति एवं मुख्य सेवक हिसाब से मंदिर परिचालना कर कौन कहे जो 16 पूजा हुए एठे कौन केमती 16 पूजा सिस्टम माँ बाली हरचंडी पीठ रे जो शारदीय दुर्गा पूजा प्रत्येक पीठ रे पूजा होची किंतु सबुठार ये पूजा पीठर पूजा अन्यतम मूलाष्टमी ठारू महाअष्टमी दशहरा पर्यंत माँ पर्व लगी रहे। प्रथम पूजा जमी शास्त्र अनुसार सहस्राक प्रथम दिन सहस्राकुंभ अभिषेक हे देवता मान निमंत्रण कराव देव स्थापन करा माँ 108 पानी रे गाधे जलाभिषेक सैले माँ भेष हे गोटे पखाल भेष अच्छी पखाल लुगा पिंधि भेष हे तापर 16 पूजार जो नीति नियम अच्छी से पूजा आरंभ हम पूजा आरंभ हो चलो महाअष्टमी पर्यंत। महाअष्टमी दिन इतना जो बलि नियम प्रथा अच्छी रजाहार स्टेट आडमिनिस्ट्रेटर पठाऊँ 2टा पशु आम स्टेट 3टा अष्टमी दिन जो जिते नीति नियम तार अच्छी से अनुसार माँ कार्य प्रणव हुए। प्रथम पूजा आरंभ हेले माँ को प्रथम हूँ बल मध्याह्न सैले बल्लभ तापर सकाल धूप चंडी पाठ हम चंडी पाठ सरला सकाल धूप हम सकाल धूप काकरा मोहन भोग फल फुलरी बल्लभ कहती ना सकाल धूप सकाल धूप बड़ा बल्लभ तो परिष्कार स्वतंत्र गोटे तार अच्छी सब आसन अच्छी से दही दिशरा गजा मुग चूड़ा भजा उकुड़ा ये सब विभिन्न प्रकार भोग बढ़ा हम सकाल धूप सरला माँ फेण थे गाधेबे गाधे सारा भेष हे राजभेष हे भेष सरला फेणी दीपर धूप हम मध्याह्न धूप सी भी 16 पूजा पूजा से भी 16 पूजा दिन को 3 थर 16 पूजार पूजा माँगर हुए खीरी खेचाड़ी डाली बेसर अन्न मौर विभिन्न प्रकार रोसई जिन हो माँ को दीपर धूप हम 5 मिनट 10 मिनट माँ चिया पौड़ रही 16 दिन जाक अखंड जल अखंड लिभार ना प्रथम महाअष्टमी पर्यंत अखंड जल तेणु चिया पौड़ रही सेवक भी जीवा आसा कर तेल पकई पारे अखंड घी पकई पारे ये नीति ये जगार अच्छी जड़े स्वतंत्र गोसाई निमंत्रण हमें सी 16 दिन जाक चंडी पाठ करेंगे रजा निमंत्रण करती रजा पीठ सी आसती ये आसिक पूजा करती। अच्छा जो भाईना 16 पूजा भितर जो आमर बलि प्रथा रही है पूजार ओडिशार उत्कल से बलि प्रथार ये केते दिन बलि होता है कौन कौन बलि होता है गोटे दिन बलि हुए 16 पूजा महाअष्टमी दिन बलिदान जो लिखी पांजी पुराण लेखा अच्छी गोटे दिन हुए 5टा बलि पड़ती से अर्धरात्रि जो टाइम जो नीति नियम हवा कथा सन्धि पूजा से कम गोटे दिन हुए कौन बलि पड़ता है छागल बलि पड़े। अच्छा छागल बलि पड़ता 5टी छागल बलि पड़ता स्टेट रो 2टा आसे मंदिर तरफ 2टा आसे बड़दोल पुरी बड़दोल
ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସରୁ ଦୁଇଟା ଆସେ ଚନ୍ଦନ କାଠ କିଲେ ଚୁଆ ସୁନ୍ଦର ଧୂପକାଠି ଶାଢ଼ୀ ଖୁଣ୍ଡୁଆ ପାଟ 18 ହାତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସି ମାଆଙ୍କ ମାଜଣା ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ ରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖଞ୍ଜା ଅଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର 3ଟା। ସେଟା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ କେହି ନଥିବେ ନିରାପଦ ଇଏରେ ମାଆଙ୍କର ବଳିଦାନ କରାଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଭାଇନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁରୀର ଯୋଉ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଶାରଦୀୟ ଷୋଳ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍କଳର ସିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣିତ ହେଇ ଏଠି ଆସି ଚଣ୍ଡିପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଉତ୍କଳରେ ଆମର ହେଇଥାଏ ଷୋଳ ପୂଜା ସେଇ ଷୋଳ ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଧୂପ 3 ଥର ଷୋଡଶ ପୂଜାର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଚଣ୍ଡିପାଠ ମାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପଡିଥାଏ ବଳି ସନ୍ଧି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ସେଦିନ ବଳି ପଡିଥାଏ 5ଟି ବଳି ପଡିଥାଏ। ପୁରୀର ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2ଟି ବଳି ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3ଟା ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଷୋଳ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ହୋଇଥାଏ ଶୁଖିଲି ପ୍ରସାଦ ହୋଇଥାଏ କାକେରା କ୍ଷୀରି ପିଠା ଏସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ଏଠି ଆଉ କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ବର୍ଷକରେ ଇଏ ଷୋଳ ପୂଜା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଏଠି? ଷୋଳ ପୂଜା ପରେ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଅଛି ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା। ସେଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଇଥାଏ? ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା ହୁଏ। ମା ବେଢା ବୁଲନ୍ତି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଚାରିପଟ ଯାକ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆସନ୍ତି ବେଢା ବୁଲନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରଜାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଖଞ୍ଜା ଅଛି। ତାପରେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯିଏ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଲାଗି କରି ମାଳ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଦୈନିକ ଦିନ ସବୁଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ମାଳ ଆସିଲେ ମାଙ୍କ ସମର୍ପଣ ହେଇ ବଡ ସିଙ୍ଗାର ଧୂପ ହୁଏ। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ଏଠି ରହିଛି ସବୁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଲେ ଏଠି ସମର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ ବଡ ସିଂହାର ବେଶ ମାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆପଣ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଯୋଉ ପୀଠ ରହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ପୀଠ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଏଠିକି ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କହିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ପରିବେଶ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ପୁରୀ ଗଜପତି ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏଠାର ପୂଜକଙ୍କୁ ବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବାଲିହରିଚଣ୍ଡୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍।